अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा। जुम्मतुल मुबारक जो कि मोमिनों की ईद का दिन है, इस दिन की फजीलत के बारे में हर छोटा बड़ा हर मुसलमान जानता है। इसकी खसूसियात के बारे में भी आप सब जानते हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी एक घड़ी ऐसी है कि जिसमें हर मुसलमान की दुआ कबूल हो जाती है। अब उससे ये कहा जाता है कि बस भलाई की ही बातें करे, अगर वो कोई बुराई की बात करेगा तब भी कबूल हो जाएगी। लिहाजा उस घड़ी को असर की नमाज के बाद तलाश करो कि वो घड़ी कबूलियत की घड़ी होती है। लिहाजा जुम्मतुल मुबारक का दिन यूं कहा जाए कि तमाम दिनों से सबसे अफजल दिन है। तो आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए जुम्मतुल मुबारक का अल्लाह तबारक व तआला के एक नाम का अमल लेकर हाजिर हुआ है। आप अगर गुर्बत का शिकार हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं, घर में फाका कुशी का शिकार हैं, अगर आपके घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है, रिज़्क आता है और चला जाता है, आपकी तनख्वाह मंथली सैलरी आती है लेकिन वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें बरकत नहीं। आप कहते हैं कि मैं जितने भी पैसे मेरे हाथ में होते हैं सब के सब ख़त्म हो जाते हैं, सब के सब खर्च हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट आइए। अल्लाह तबारक व तआला के नामों में बहुत बरकत हैं। आप अपनी तनख्वाह पर, अपनी सैलरी पर अगर ये वज़ाइफ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत पैदा फरमा देगा और आपके घर से गुर्बत और तंगदस्ती को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो आज जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए अमल लेकर हाजिर हुआ है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ये बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जिसने जुमा के दिन खूब अच्छी तरह गुस्ल किया, जल्दी मस्जिद में आया और इमाम के करीब बैठा, फिर गौर से खुतबा सुना और कोई लग़्व काम न किया, तो उसके हर कदम के बदले में 1 साल के रोज़ों और रात के नफलों का सवाब लिख दिया जाता है। जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना हर मुसलमान बालिग पर वाजिब है और ये कि मिसवाक करे और अगर खुशबू मुयस्सर यानी दस्तयाब हो तो वो भी ज़रूर लगानी चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि तुम्हारे दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जुम्मा का दिन है, बस तुम इस दिन में मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद इस दिन का मुझ पर पेश किया जाता है। यूं तो दुआ मांगना हर चीज़ का एक अहम जुज़्व है। कहते हैं इबादत अगर की जाए और उसके बाद अगर दुआ ना मांगी जाए तो उस इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इबादत का जो मेन मग़ज़ है, इबादत का जो मेन जुज़्व है वो है दुआ। दुआ मांगने की बहुत ज़्यादा फजीलत है कि हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दुआ मांगना इबादत करना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील कुरान हकीम की ये आयत तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से सरताबी करते हैं वो ज़रूर जहन्नुम में दाखिल होंगे ज़लीलो ख्वार होकर। और फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह ताला से जो दुआएं मांगी जाती हैं उनमें सबको अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन की दुआ मांगी जाए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की ज़ात आपकी हर हाजत कबूल फरमा ले तो जुम्मतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद दुआ मांगें, अल्लाह पाक आपकी कबूल फरमाएगा
اور اگر آپ جمعہ المبارک کے دن 2 تسبیحات پڑھ لیتے ہیں صرف اللہ پاک کے اس نام کی، تو بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یا بصیرو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ جو کوئی نماز جمعہ سے پہلے یا بعد میں یا بصیرو کو 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نگاہ میں نور پیدا فرمائے گا جو یا بصیرو پڑھے گا، اور صالح اقوال و اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 بار یہ اسم پڑھے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالی خصوصی نظر عنایت فرمائے گا۔ وہ جس کی طرف دیکھے گا اسے زیر کر دے گا، وہ جس کو دیکھے گا اسے پتھر کا بنا دے گا، وہ جس چیز کو چاہے گا اسے ہیرے بنا دے گا، جس چیز کو چاہے گا مٹی کو بھی دیکھے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اتنا پاورفل عمل ہے یا بصیرو کا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی ذات آپ کو بے شمار امیر و کبیر بنا دے، آپ کے گھر سے غربت تنگدستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو آپ نے جمعہ المبارک کے دن ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر کی نماز تک آپ نے 2 تسبیحات کا عمل کر لینا ہے۔ وہ 2 تسبیحات ہیں یا بصیرو، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یا بصیرو کو 2 تسبیحیں یعنی 200 مرتبہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ نیت یہ کرنی ہے یا باری یہ تعالیٰ میرے گھر سے غربت تنگدستی دور کر دے اور مجھے بے شمار مالا مال کر دے۔ اب آپ دیکھیں گے اللہ کی ذات کا آپ پر کرم کس طرح سے ہوگا، کس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور بڑی سے بڑی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو جائے گی۔ تو ضرور اس عمل کو کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے جمعہ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے تو فوری طور پر نیچے کمنٹ سیشن میں آئیے اور اپنا نام دعا میں شامل کروائیے۔ اس کے لیے آپ کو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے ابھی دعا میں حصہ لیا ہے اور دعا میں اپنا نام ساتھ ساتھ شامل کروا رہے ہیں، آپ سب کا نام کل نوٹ کر کے جمعہ المبارک کے دن آج کے دن آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مدینہ منورہ کی مبارک اور بابرکت گلیوں میں آپ کا نام لیا جائے گا، اور وہاں پر آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔